Vreme je sadnje povrća u bašti. Luk se sadi među prvim povrtarskim kulturama posle zime. Pritom ne smemo zaboraviti zaštitu od štetočina i bolesti, jer kao i kod ostalih kultura, luk i beli luk su podložni raznim bolestima i štetočinama. Zato, pored pripreme zemljišta, treba pripremiti i sadni materijal. Najbolje je da neposredno pre sadnje uradite ovaj rutinski posao. Radi se o dezinfekciji sadnog materijala. Cilj nam je da oteramo štetočinu broj 1 za luk, a to je lukova muva, kao i da zaštitimo luk od bolesti kao što su trulež, rđa i plamenjača. Pošto odstranimo oštećene i sitne lukovice, treba pristupiti natapanju sadnog materijala. Luk se natapa u toplom, slanom rastvoru. Temperatura vode treba biti 40 do 50 stepeni i na 1 litar se dodaje kašika soli. Promešajte da se so rastvori i sipajte luk u posudu. Luk se natapa u slanoj vodi oko 30 minuta. Nakon tog perioda procedite luk. Ovaj slani rastvor može biti efikasna zaštita od štetočina za luk kao i beli luk, a naročito protiv lukove muve, tripsa, grinja i nematoda. So može negativno da deluje na kvalitet zemljišta i teško se ispira, tako da ne bi trebalo direktno posipati so po zemlji, gde sadimo luk i beli luk. Zato je svakako bolja solucija da se koristi ovaj slani rastvor. Pored ove dezinfekcije, ja radim i dodatnu zaštitu luka. Ako imate izvesnu količinu drvenog pepela sad posle zime, možete da uradite još jednu dodatnu zaštitu. Luk i beli luk vole drveni pepeo. Neposredno pre sadnje luka, dok su lukovice još uvek vlažne od slanog rastvora, uvaljam ih u drveni pepeo i potom sadim u redove. Pepeo se takođe pokazao kao efikasno sredstvo za dezinfekciju luka i belog luka od štetočina i bolesti. Ali morate biti sigurni da koristite isključivo pepeo nastao sagorevanjem drveta. Drveni pepeo se može posipati i direktno po zemljištu prije sadnje. Popravlja strukturu zemljišta i smanjuje kiselost. Luk se takođe može prskati rastvorom pepela u toku perioda vegetacije radi zaštite od štetočina i bolesti. Pepeo je veoma koristan i kao prihrana za luk jer sadrži brojne minerale. Zato kažemo da je drveni pepeo i đubrivo, i insekticid i fungicid. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.